अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा, हाउ कैन वी फिनिश नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नेगेटिव थॉट्स होती क्या हैं और इनके नुकसानात हैं क्या, क्यों ज़रूरी है कि हम इन्हें ख़त्म करें। तो ये थॉट्स जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को स्पॉइल कर रही होती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स कहलाती हैं, मनफी ख़यालात कहलाते हैं। ये सिचुएशन बेस भी हो सकते हैं और पर्सनल बेस भी हो सकते हैं और पर्सन बेस भी हो सकते हैं। यानी किसी सिचुएशन को लेकर ये आपकी माइंड में आ सकते हैं। यानी आप जा रहे थे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल गया आपको, या किसी ने आपको जो है आपकी कार को हिट कर दिया, तो ये चीज़ आपको सिचुएशन बेस्ड नेगेटिविटी दे सकती है। यानी ये सिचुएशन आपको टेंशन दे सकती है, आपको स्ट्रेस में ला सकती है और बुरे ख्यालात दे सकती है, और आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया, कैसे इसके करने की क्या वजह थी, ठीक है मैं भी इसको बताता हूँ। फिर आप भी उसके पीछे दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं। ये सारी चीज़ें सिचुएशनल बेस। पर्सन बेस ये हो सकती हैं कि किसी भी शख्स से आपकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही हो, या पुरानी कोई ऐसी बात हो जो उसने कभी आपको तकलीफ़ दी हो, हर्ट किया हो, धोखाधड़ी की हो, उससे रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में उसी से रिलेटेड सोच आती जाए, तो ये पर्सन बेस सोच हो सकती है, और ये भी नेगेटिविटी क्रिएट करती है आपके माइंड में। जब भी कभी आपके माइंड में एक ख़्याल से, एक गलत ख़्याल से दूसरा गलत ख़्याल आए और दूसरे गलत ख़्याल से तीसरा गलत ख़्याल आए, तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में आती हैं। इसी तरह से एक अच्छा ख़्याल और उसके बाद एक दूसरा अच्छा ख़्याल और तीसरा अच्छा ख़्याल, ये पूरी सीरीज़ ओवर थिंकिंग कहलाती है। ओवर थिंकिंग ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी से रिलेट होती है। अच्छाई से रिलेटेड जो भी आपकी ओवर थिंकिंग होगी वो तो अच्छी ही होगी और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन वो ओवर थिंकिंग जो आपकी नेगेटिविटी से रिलेटेड होती है, यानी एक गलत ख्याल से दूसरे गलत ख्याल का आ जाना, किसी ने आपको हर्ट किया तो अब आपको उससे रिलेटेड पुरानी चीज़ें याद आती जाएंगी कि उसने पिछले साल भी ऐसा किया था, या कुछ दिन पहले भी ऐसा किया था, और उससे पहले भी ऐसा किया था। अब वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये जब एक ही बंदे के बारे में बार बार अलग से अलग ख्याल आएँ और गलत से गलत ख्याल आएँ, तो ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। वाई इज़ इट डेंजरस? ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज इट कॉजेज स्ट्रेस। तो इसकी वजह क्या है? ये इस डेंजरस इसलिए होती है, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव ख़यालात और मनफी ख़यालात ये इसलिए डेंजरस होते हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। नंबर 2, इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव अफेक्ट ऑन ईच सेल ऑफ योर बॉडी। आपके हर सेल पर, आपके हर बॉडी के सेल पर इनकी मनफी असरात होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं और पूरी रोशनी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई गलत ख़्याल आता है तो उस गलत ख़्याल से दूसरा गलत ख़्याल आता है, और फिर इन ख़्यालात की एक सीरीज़ जब चलती है तो आपके दिमाग को वो पूरा इफ़ेक्ट कर देती है, उस पर बहुत असरअंदाज होती है। और इसी तरह से आपके दिमाग के ज़रिए से जब मैसेजेस आपकी बॉडी के पोर्शंस को पहुंचते हैं, आपके आज़ा को पहुंचते हैं, हाथों को, दिल को, दिमाग को, दिमाग से पहुंचते हैं, लेग्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जब मैसेजेस ये पहुंचते हैं, तो इस तरह ये बॉडी के एक एक सेल पर असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट करते हैं, और ये इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है जो आपकी हेल्थ को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है और आपकी हेल्थ को असरअंदाज करता है। नंबर 3, इसकी वजह से आपकी बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप इसी चीज़ को सोचते रहते हैं तो आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आपके रह जाते हैं, और ये काम जो कि काम है ही नहीं, सोचने का, नेगेटिव थॉट्स के आने का, ये मुसलसल आपका चलता चला जाता है और आप
اپنی انرجی ڈرین کرتے چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ریزن کہ ڈینجرس کیوں ہوتی ہیں، بیکاز نیگیٹو تھاٹس ڈو ناٹ الاؤ یو ٹو موو آن، یہ آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ آپ اسی سچویشن میں اسٹک رہتے ہو، اسی بندے کے ساتھ اسٹک رہتے ہو، تو نہ آپ اچھا سوچ پاتے ہو، نہ ہی آگے بڑھ پاتے ہو، نہ ہی وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر پا رہے ہوتے ہو، کیونکہ یہ آپ کی انرجی نہ صرف چوس لیتی ہے بلکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کر دیتی ہے، اور پھر آپ کا دل نہیں لگتا کسی دوسرے کام کو کرنے میں اور آگے بڑھنے میں، اور آپ اپنے آپ کو اسٹک محسوس کرتے ہو، رکا ہوا محسوس کرتے ہو، اور ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح محسوس کرتے ہو۔ The next reason, it makes you sick, so you keep yourself busy in entertainment. جب یہ آپ مسلسل نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہو اوور تھنکنگ کے ذریعے سے، تو پھر آپ کا مائنڈ اسٹریسفل ہو جاتا ہے، اور جب مائنڈ اسٹریسفل ہوتا ہے تو اس ٹائم میں آپ سوچتے ہو کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے کا، یعنی آپ چاہتے ہو کہ کوئی مووی دیکھ لوں، کوئی ڈرامہ دیکھ لوں، یا کوئی گانا سن لوں، یا کوئی گیمز میں آپ اپنے آپ کو ویڈیو گیمز کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے ہو تاکہ اس سچویشن سے کسی طرح بچ پاؤ۔ یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے، اور اس سے آپ بچ بھی پاتے ہو صرف اس ٹائم تک کے لیے جب تک وہ انٹرٹینمنٹ چل رہا ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ مووی چل رہی ہوتی ہے تب تک آپ اس سچویشن سے اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہو، لیکن جیسے ہی آپ کی مووی ختم ہوئی، گانا ختم ہوا اور گیم ختم ہوا، ویڈیو گیم ختم ہوا، تو پھر آپ دوبارہ آپ کے ذہن میں وہی سوچیں آتی ہیں، وہی خیالات آتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے اسے ٹیمپریری ریموو کرنے کے لیے، ریلیز کرنے کے لیے دوبارہ سے کوئی اور ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہو اور انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہو، اور جتنا زیادہ آپ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہو اتنا ہی زیادہ آپ اپنا مزید نقصان کرتے ہو، کیونکہ آپ اپنا ٹائم مزید ویسٹ کر رہے ہوتے ہو، برباد کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ یہ آپ کو ٹیمپریری سولوشن تو دے گا بٹ یہ آپ کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو ٹو فنش نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس کو فنش کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ تو یہاں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھ ایکسرسائزز جنہیں آپ یوز کیجئے اور پریکٹس میں لائیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ، ایک ہی دن میں نہیں لیکن آہستہ آہستہ منفی سوچیں آنا آپ کو ختم ہو جائیں گی، پہلے کم ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو آنا ختم ہو جائیں گی، اور یہ پاسبل ہے کہ آپ ان پہ کنٹرول کر سکیں، آپ ان کو مینیج کر سکیں، آپ ان کو آہستہ آہستہ ایوائڈ کر سکیں، اور آپ کو اپنی سچویشن پتہ ہو کہ آخر میں خود کے بارے میں سیلف اویئر ہونا بہت ضروری ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 ایکسرسائز ہے، سے ٹو یور ہارٹ اسٹاپ تھنکنگ، اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل کی طرف لائیے اور اس پر سے ٹچ کرتے ہوئے کہیے اسٹاپ تھنکنگ، اور پھر آپ کہیے میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا سوچ رہی تھی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جب آپ یہ کہتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کے جو بھی مائنڈ میں سوچیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، کچھ سیکنڈز کے لیے وہ سب اسٹاپ ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو جو اسٹریس میں ہے اسے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کیجیے جیسا آپ کو کہا گیا ہے۔ اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو اسی وقت اسے پاز کیجیے اور اس ایکسرسائز کو کیجیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ٹیمپریری آپ کو بہت زیادہ اچھے رزلٹ اس کے ملیں گے، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ آپ اسے پریکٹس میں لائیں گے تو آپ اس کے مزید رزلٹس نوٹ کر پائیں گے اور اپنی زندگی کو پرسکون محسوس کریں گے۔ نمبر 2، کیپ اویئر آف یور تھاٹس، اپنی سوچ سے اویئر رہنا، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ مینس یہ کچھ کویشچنز ہیں جو آپ کو خود سے کرنے ہیں۔ واٹ ایم آئی تھنکنگ، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیوں سوچ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے اچھا ہے، ول اٹ ایڈ ویلیو ان سم ون لائف، کیا یہ میری زندگی میں یا کسی اور کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرے گا، ول اٹ سالو دی ایشو، کیا یہ ایشو کو سالو کر دے گا، یعنی جو میں سوچ رہا ہوں یا میں سوچ رہی ہوں وہ کیا اس ایشو جو ہمارے بیچ میں آ گیا ہے اس کو سالو کر دے گا۔
विच एनर्जी डज इट रेडिएट, ये कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, यानी मेरी जो सोचें हैं, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहा है दूसरों की तरफ और ख़ुद मेरी तरफ। क्योंकि जब आप पहले मनफी सोचते हैं तो पहले तो वो मनफी एनर्जी आपको ख़ुद को मिलती है और उसके बाद वो दूसरों की तरफ रेडिएट होती है। नंबर 3 एक्सरसाइज, टेक डीप ब्रेथ, एक गहरा सांस लीजिए एंड से आई एम फिज़िकली एक्टिव। जब आप इनहेल करेंगे यानी सांस अंदर की तरफ लेंगे तो आप खुद से कहेंगे आई एम फिज़िकली एक्टिव, और फिर जब आप सांस को रिलीज़ करेंगे तब कहेंगे आई एम मेंटली रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार ज़रूर कीजिए। अभी आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। और जब जब आप महसूस करें कि आप स्ट्रेस्ड हैं, ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब कर रही है या मनफी ख़यालात आपके पास आते जा रहे हैं, उसी वक्त आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। दिन में 3 से 4 बार ज़रूर कीजिए और आप देखेंगे कि आपको इसके फ़ायदे महसूस हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में इसके रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरह से आप अपने मनफी ख़यालात को कंट्रोल कर सकते हैं और फाइनली फिनिश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, गिव थम्स अप और अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और क्या आपने इन एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप इस वीडियो से वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।